بخير نداء. بونجور مسيو. بونجور. وين مصحابكم؟ ما فما حد، مازالوا زوز برك تو، مازالوا راقدين اليوم. والله توا زاد بعثت لهم اليوم. يعني سنة ولاو تروا تو قاعدين يزيدوا بشوي. ايه على ليفيتي نورمالمون ادخل ديريكت على ليفيتي باش تو بو تيليشارجي. كان عندك كونتاكت معاهم قول لهم ادخل على ليفيتي، هنا عندك اللين وتنجم تعمل تيليشارجمون تاع الدوكيمون حتى كان ما عندكش انت الدوكيمون. اللي ما عندوش صافاني عادي. معنا نورمالمون عطيته لكم انا بالكور الكل. اما ديجا موجود هو على ليفيتي، تنجموا تعملوا له تيليشارجمون هو والشابيتر بروشين ان شاء الله. ان شاء الله. نزيدوا شويه اون فا كومونسي. اسمع امل نداء قاعدين نشوفوا في الاكران. بارتاجي الاكران يبارتاجي معاكم. اي وي مسيو. مسيو. شابيتر 3 دونك اليوم باش ندخلوا ان شاء الله في شابيتر 3 اللي هو fonctionnement des banques islamiques comparativement aux banques conventionnelles. Nous avons 4 participants. مش مشكلة on va commencer donc باش ما نضيعوش الوقت خاطر تعرفوا الزوم 40 مينيت ويقص دونك باش نعملوا لازم تدخلوا على اللين الاخر. عندكم 3 ليان ديجا اليوم واضحة. داكور مسيو. باهي دونك قلنا جوست نذكر شويه قبل ما نبداو في الشابيتر 3 باش تكون عندكم الفيل كونديكتور. احنا كان تذكروا شفنا من الاول بالكل الشابيتر انترودكتيف هذاك اللي فيه جينيراليتي على الفينانس اسلاميك تو سكي لي على الفينانس اسلاميك الفونكسيونمون نتاعها لي انستيتيوشن لا بلاس de la finance islamique au niveau de la finance en général, où nous avons, comme je l'ai déjà dit, on a adopté une approche comparative. On part toujours en comparant la finance islamique avec la finance conventionnelle ou l'économie islamique d'une façon générale avec l'économie conventionnelle. On s'est posé la question, est-ce que la finance islamique de nos jours peut constituer une alternative à la finance conventionnelle? On a, au niveau du chapitre 2, on a essayé de passer en revue, si vous voulez, les différentes visions concernant la finance islamique et la finance conventionnelle. Et nous avons adopté l'approche en 3 volets. D'un point de vue philosophique, d'un point de vue religieux, ou d'un point de vue économique, ou quelle est la finance islamique, vu les principes sur lesquels elle se base. C'est une finance qui est stable. On a une finance éthique, stable, éthique, c'est-à-dire basée sur un système de valeurs, qui sont les préceptes de la charia, les préceptes de la charia, qui proviennent des sources de la charia, le Coran, le Sunna, l'Ijma', le Qiyas, etc. Attends, نرجعوا لهم شويه هنا في الشابيتر هذا. وقلنا زاد اللي les principes هذوما معناها sont de deux nature, si vous voulez. Il y a des principes positifs, il y a des principes négatifs. Les principes négatifs sont les interdictions. اللي هما
le premier principe, l'interdiction du riba. En finance islamique, il n'y a pas une distinction entre l'intérêt et l'usure. L'intérêt qui est un taux considéré comme modéré ou l'usure qui est un taux d'intérêt considéré comme excessif, les deux constituent le riba qui est strictement interdit et sévèrement condamné par la charia. Puis, il y a le deuxième principe négatif qui est l'interdiction des investissements illicites, c'est-à-dire tout ce qui engendre des effets néfastes pour l'individu, pour la société, pour l'environnement est strictement interdit. Hein, ce qu'on appelle prohibition, interdiction, proscription des investissements dans les activités illicites. Le troisième principe négatif, c'est l'interdiction du gharar. On a la spéculation, on a vu l'usure, la spéculation, comment constitue deux facteurs d'instabilité. L'intérêt, c'est le premier facteur d'instabilité au niveau de la finance indirecte. Il y a la finance intermédiaire, basée sur les intermédiaires financiers, les institutions financières qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les agents à capacité et les agents à besoin. وقلنا زاد اللي les institutions financières هذوما donc عندهم le PNB, c'est-à-dire le produit net bancaire, est essentiellement basé sur les intérêts, le différentiel de taux d'intérêt entre les intérêts débiteurs et les intérêts créditeurs. هذه هي الباز تاع البي ام بي دي بنك كونفنسيونيل. بالنسبه للبنوك الاسلاميه ça c'est interdit. Alors زعما des alternatives des produits financiers islamiques كما شفنا المشاركه والمضاربه والمرابحه ونشوفوا الاجاره. On va revenir sur les différents produits financiers islamiques. Donc, il y a les trois principes négatifs. On a interdiction du riba, intérêt ou usure, interdiction de la spéculation. On a spéculation, il y a deuxième facteur, bien sûr, avec les ventes à découvert ou les options, les swaps, ou les produits dérivés, mais constitue le deuxième facteur d'instabilité, la finance directe, c'est-à-dire finance sans intermédiaire, finance des intermédiaires, c'est-à-dire sans passer par les intermédiaires. On passe par les marchés de capitaux à long terme, marché financier, ou à court et moyen terme, marché monétaire. Donc, troisième principe, on a le principe d'interdiction. Donc, troisième principe négatif, c'est l'interdiction de riba. Deux autres principes dits positifs, il faut, c'est-à-dire une obligation de faire. L'autre interdiction à calage négatif, c'est-à-dire il faut. Le premier principe positif, c'est un principe fondamental de base sur lequel est basée la finance islamique d'une façon générale, et le principe 3P. On a en détail, et le partage des pertes et des profits. Loss, profit sharing. Donc, ça, c'est un principe fondamental et c'est celui qui donne la spécificité pour les banques islamiques comme je trouve في الشابتر هذا اللي هي عندهم الرول مش d'intermédiaire financier برك mais d'intermédiaire نشوفوا d'investissement وحتى intermédiaire commercial وهذا يعوض الريفيني بتاع البنوك الاسلاميه اللي بنوك اسلاميك الريفيني بتاعهم سيتادير لا بارتي الكبيره من البي ام بي تجي منها لي برودوي هذوم ما خاطر ما فماش انتري وعندنا لو سانكيام برينسيپ اللي هو دوزيام برينسيپ بوزيتيف اللي هو السيت باكينغ سيتادير لادوسمون دو توت لي ترانزاكسيون ا ان اكتيف تانجيبل. قلنا هذا سي ان برينسيپ زاد تري امبورطون كار il permet d'arrimer la sphère financière avec la sphère réelle, c'est-à-dire rendre la sphère financière au service de la sphère réelle et éviter toute forme de dichotomie ou séparation, déconnexion entre les deux types de sphères. توا احنا بعد الشابتر 2 خرجنا بالكونكلوزيون اللي توا actuellement au vu les conséquences néfastes et désastreuses de la crise des subprimes de 2007-2008, il y a une tendance à ce que la finance islamique, elle peut pour certains constituer une alternative à la finance conventionnelle. توا باش ندخلوا شويه في les aspects pratiques opérationnels نشوفوا كيفاش toujours on adopte toujours l'approche comparative. Banque islamique, banque conventionnelle, باش نشوفوا on va partir de ce principe en faisant une comparaison entre les deux types de banques sur tous les niveaux. في كل أي niveau de fonctionnement, les bases, les principes, etc. Et comment les banques islamiques fonctionnent, comment les banques conventionnelles fonctionnent. باش تعرفوا حتى بعد إذا كان واحد يعمل ستاج ولا يمشي يخدم ديما يعرف شنو ما les différences. Bien sûr هذا ما يعنيش اللي فما des ressemblances.
رد بالك مش لي بانك اسلاميك ماهمش كومبليتمون معناها الفونكسيونمون تاعهم ديفيرون فما دي بوان كومان وفما دي ديفيرجونس ولكن فما ثم دي كونفيرجونس لكن ثم دي ديفيرجونس سور لي برانسيب دو باز كما باش نشوفوا توتال دونك نبداو تو سي فولي هذه انتروداكسيون صغيره. Il est important de noter que les banques islamiques tout comme les banques classiques, se positionnent en tant qu'intermédiaires entre les détenteurs de capitaux et les personnes désireuses d'emprunter de l'argent. وهنايا الرول هذايا اللي هو الرول d'intermédiaire financier. C'est un rôle qui est attribué aux deux types de banques. Les banques islamiques et les banques conventionnelles, les deux jouent le rôle d'intermédiaire financier. Je m'en ai intermédiaire financier. Je n'ai l'intermédiation financière par définition. L'intermédiaire financier, c'est lui qui joue le rôle d'intermédiaire entre deux types d'agents hein, dans l'économie. Bien sûr, les intermédiaires financiers ou les systèmes bancaires chapeautés contrôlés par la Banque centrale, le rôle est de contribuer au financement de l'économie en général. الشمال الكبير اللي عملناه كان تذكروها الفينانسمون دو l'investissement et de la consommation. وقلنا l'investissement et la consommation avec les exportations هما les trois moteurs de la croissance économique. Pour assurer une croissance, il faut trouver les ressources nécessaires, financer les investissements ou la consommation, etc. Le financement peut se faire d'une façon directe à travers les marchés de capitaux où les agents à capacité et les agents à besoin se rencontrent d'une façon directe, ou il peut se faire d'une façon indirecte, où les institutions financières, notamment les banques, vont jouer le rôle d'intermédiaire entre les agents à capacité et les agents à besoin. Les agents à capacité sont les agents qui ont un surplus, un revenu, qui est supérieur à la consommation, avec un surplus, épargne si vous voulez. Et l'épargne a dit que dans l'économie du marché d'une façon générale, même dans l'économie islamique, elle ne doit pas être thésaurisée, oisive, ne تخدمش. Elle doit être constamment injectée au niveau du circuit économique pour contribuer à la création de la richesse. Les banques islamiques ou les banques conventionnelles ont le même rôle. Ils jouent le rôle d'intermédiaire entre agents à capacité et agents à besoin, les emprunteurs et les prêteurs. بالنسبة للرول d'intermédiaire هذايا ما فما une épargne. Des agents à capacité عندهم une épargne, عندهم un surplus. Comment ils vont les déposer auprès des institutions financières des banques. Ou les banques, comment vont utiliser cette épargne pour la redistribuer sous forme de crédit et participer au financement direct de l'économie. Indirect, on a à travers le marché des capitaux. Ou actuellement, les banques ont un rôle زاد sur les marchés financiers. Donc, ما ندخلوش فيه هذايا مش موضوعنا. Donc, هذا le rôle d'intermédiaire entre les agents à capacité اللي عندهم un surplus épargne, les agents à besoin qui ont besoin de capitaux pour financer leurs projets ou la consommation بتاعهم ولا etc. هذا c'est un rôle commun مشترك بين les institutions financières islamiques et les institutions financières conventionnelles. Mais là, dans ce sens, on peut donc dire que les services offerts par les banques islamiques sont identiques à ceux proposés par les banques classiques. Les services, les comptes, ou gestion de comptes, ou les transferts, ou les virements, ou beaucoup de services communs اللي يشتركوا فيها les banques islamiques et les banques classiques. أما بعد نشوفوا bien sûr شنو هي différence à quel niveau elle se situe. Ainsi, l'activité principale des banques islamiques est de rassembler des fonds qui les banques conventionnelles, rassembler, collecter les fonds provenant des personnes disposant d'un excédent d'argent, les agents à capacité, il a un surplus, les revenus بتاعهم أكثر من consommation, qui cherchent un emploi pour fructifier le surplus ou l'épargne, c'est-à-dire les épargnants afin de les offrir aux personnes morales ou physiques, morales personnes les entreprises, sociétés, ou le physique comme الأشخاص المعنويين العاديين طبيعيين dont le besoin اللي هم les agents à besoin. Comme c'est le cas dans le cadre des banques classiques, le capital initial des banques islamiques ici est apporté par les actionnaires. كالعادة يعني السوسيتي اللي هي نشوفوا بعد elle est gérée par les actionnaires qui vont apporter le capital nécessaire pour constituer avec les banques islamiques. Il s'agit donc de sociétés par action, société par action qui est une société anonyme et société par action. فما زاد sociétés en commandite par action, etc. انواع les sociétés هذا حسب الستاتيو اللي عند السوسيتي. اما جينيرالمون سون sociétés par action اللي هو تنشوفوه بعد اللي هو le contrat مشاركه
مشاركه وبعد au sein de l'activité bancaire islamique on emploie plusieurs types de contrats مضاربه اجاره سلم استصناع etc. تنشوفوها بعد. En effet, il est de leur ressort d'élire des représentants qui forment le conseil d'administration. Bien sûr, هذا مجلس الاداره. ما عندنا احنا لي زاكسيونير هذوكم هما ما عندهم دروا دو فوت اتسيتيرا مش يعملوا لاسومبلي مش يعملوا معناها لو كونساي دادمينستراسيون اللي يعملوا فيه بعد لي زاجيو اي لي زاجيو اسومبلي جينيرال اوردينير اللي يعملوا فيه لي غران ديسيزيون هذوما سو فون جينيرالمون على فان دو شاك اني بعد لا فان دو شاك اكزرسيس كونتابل وثم لي زاجيو اللي هما لي اسومبلي جينيرو اكسترا اوردينير s'il y a un événement qui nécessite un agir. هذا الكل bien sûr le travail de conseil d'administration اللي هو معناها qui va زاد بعد élire les dirigeants, l'équipe dirigeante. Toutefois, les principes qui régissent le fonctionnement d'un système financier islamique, l'ASFI, شفناه هذا في الشابتر précédent, sont différents de l'esprit de la finance traditionnelle. Bien sûr, شفتوا كما شفنا في الشابتر précédent, سما une différence كبيرة au niveau de l'esprit de la finance conventionnelle avec l'esprit de la finance islamique. Si en finance classique, la norme qui préside aux décisions d'un agent économique est l'optimisation de couple rendement-risque. هذا اللي شفتوه ولا قريتوه déjà حتى في الفينانس اكل الريزونمون on adopte c'est-à-dire ce qu'on appelle le comportement rationnel. Quand تذكروا في الفينانس le comportement rationnel هو c'est un comportement qui est basé sur l'optimisation, c'est-à-dire la maximisation de couple rendement-risque. ايش معناها هذه l'optimisation? C'est-à-dire choisir par exemple un portefeuille في المارشي دو كابيتو مثلا ولا في الجيستيون دو portefeuille, choisir معناها le portefeuille qui pour un niveau de rendement donné offre le risque le plus faible, ou elle pour un niveau de risque donné donne le rendement le plus élevé. Donc, c'est mieux le portefeuille efficient. Et on est basé sur l'optimisation de couple rendement-risque. Je ne peux pas avoir en réalité des portefeuilles ou des placements اللي يكون عندهم le rendement le plus élevé, le risque le plus faible. هذا ماهيش موجودة في الواقع. Donc, مالاش نجم نعمل maximum pour être rationnel, pour avoir un comportement rationnel, il suffit de choisir le placement qui, pour un niveau de rendement, ça a fixé. Il a le risque le plus faible. Ou elle, pour un niveau de risque donné, il a le rendement le plus élevé. C'est le comportement rationnel en finance d'une façon générale. Il est basé sur la maximisation de l'utilité espérée de la richesse. Surtout, j'ai la maximisation de l'utilité espérée de la richesse qui est liée au comportement ou à l'attitude des investisseurs vis-à-vis des risques. Donc, on a finance, on a vite fait, on a trois attitudes. Les joueurs, ceux qui aiment les risques, ceux qui sont averses au risque, ceux qui sont neutres au risque. On adopte par hypothèse généralement que les agents économiques, les investisseurs sont généralement averses au risque. Je m'en ai averse au risque. L'activité, elle est risquée. Par nature, les individus sont averses au risque. Avec le comportement dominant. هذا ما يعنيش اللي ما فماش des investisseurs qui sont neutres ولا qui sont joueurs. لا، لكن حالات هذا أما le comportement dominant هو l'aversion au risque. وش معنى aversion au risque؟ نقولوا un investisseur ولا un agent économique est averse au risque lorsque pour un niveau pour accepter un accroissement des risques, il exige une rémunération supplémentaire. Il n'est prêt à accepter un risque supplémentaire que s'il est rémunéré en contrepartie. Il est averse au risque. Donc, la profitabilité n'est pas l'unique ni le principal critère de décision pour les opérateurs islamiques. مثلا في الفينانس conventionnelle, l'objectif essentiel هو le profit. حتى في l'économie libérale كان تذكروا قلنا la finance traditionnelle شنو هي maximisation du profit à travers هذه l'optimisation de couple rendement risque. هنا في الفينانس islamique صحيح c'est un objectif هذاك bien sûr خاطر إذا كان البنك islamique ne réalise pas de profit, elle peut faire faillite. Elle ne peut pas faire face à ses engagements. D'où elle va couvrir les charges. Le PNB بتاعها منين مش يجي إذا كان عندها des charges وما عندهاش des produits. Elle va faire des pertes. Donc le profit بطبيعته c'est un objectif visé à la fois par les institutions, par la finance traditionnelle ou la conventionnelle et la finance islamique. Mais la finance islamique, ce n'est pas le seul objectif, ce n'est pas le principal objectif. Dans la tradition musulmane,
l'aspect التقاليد الإسلامية, l'aspect temporel de l'activité humaine est régi par les règles de la charia qui sont liées qui sont tirées de 5 sources. ايش معناها هنا؟ معناها فما كما قلت نحكي لكم لاسبي هيومان هكا علاش اسمها هي فينانس ايتيك. علاش اسمها فينانس ايتيك؟ خاطر فينانس مورال بارتيسيباتيف. ذكرتوا بارتيسيباتيف انه لا ريلاسيون انتر بريتور امبيراتور كما نشوفوا تو تالور سي اون ريلاسيون دو بارتناريا شراكه. C'est-à-dire s'ils gagnent ensemble et s'ils perdent, ils vont supporter à le perdre ensemble. شفتوا؟ هيك علاش هنايا هذا سي اون معناها ابروش بارتيسيباتيف. وزاد حتى او نيفو زاد دو بارتاج. Le partage équitable qu'on a de revenus et de richesses. Les richesses ou les revenus sont équitablement partagés. هكا علاش هنايا معناها les sources de la charia bien sûr نعرفوهم القرآن والسنة والقياس والاجتهاد والإجماع. شفناهم هذوما الكل نعرفوهم. Donc l'activité des banques islamiques doit être conforme à ces normes. علاش اسمها إسلامية هي خاطر هذوما les normes هم اللي يعطيوك les principes. ما سميناهم لي بريسبت دو لا شريعه اللي اي وكل تذكروا اي قلنا اي انستيتيوشن فينانسيير اسلاميك لازم تكون عندها شريعه بوارد ولا كونساي شريعه ولا هيئه رقابه شرعيه اللي هي تسهر على انه هالي زوبيراسيون لي ترانزاكسيون لي كونترا ادوبتي بار لي بانك اسلاميك سون كونفورم ا سي نورم. ما كانش تولي نون كونفورم وهنا يوليو ماهمش اسلاميك ولا ماهمش شريعه كومبليانت. Ainsi, un système financier islamique, tout en intégrant des objectifs de rentabilité et d'efficacité. قلنا لازم l'efficacité والrentabilité وحتى l'efficience لازمين هذوما. ما كانش on peut pas assurer la survie et la pérennité de la banque islamique. Elle va faire des pertes. On ne peut pas honorer ses engagements, faire face à ses charges. لكن مش هذا le seul. مش كان هذوما les objectifs de rentabilité et d'efficacité برك. Se doit de respecter l'ensemble des principes éthiques de la charia. اللي هي la solidarité. وكان تذكروا اللي حكينا عليها بتاع لا ريسبونسابيلتي سوسيال اي سوسيتال المسؤوليه الاجتماعيه والمجتمعيه. البنوك الاسلاميه عندها دور في الحكايه هذه تجاه المجتمع وما يلزمش تحاول زاد الفينانس لي بروجي ولا لي اكتيفيتي illicite. لا elle ne peut participer au financement que les activités licites via les 5 principes. خاطركم هما les activités بتاعهم sont régies par les 5 principes. 3 قلنا بوزيتيف 3 نيجاتيف و2 بوزيتيف كنت نحكي عليهم tout à l'heure. À la différence du paradigme séculier du marché, je veux dire paradigme séculier du marché. On a l'économie libérale, elle est séculière, qui date depuis des siècles. Paradigme, c'est l'ensemble de concepts qui séculier, c'est-à-dire qui date du siècle où le marché. Men Adam Smith, تذكروا اللي اسمه به Adam Smith, اللي هو le père, si vous voulez, du libéralisme. اللي هو la main invisible d'Adam Smith. يقول لك laissez faire, laissez passer. خلي les agents économiques individuellement, chacun poursuit ses objectifs. توصلوا في الاخر بالكل à travers les mécanismes du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, on va aboutir à ce que on atteint l'intérêt ou l'intérêt général. شفتوا يقولوا chacun poursuit son intérêt individuel وتوصلوا à travers les mécanismes du marché. الماء invisible هو يسميها هذه اليد الخفيه. هي le marché va permettre d'atteindre l'optimum هذايا والا d'atteindre l'efficacité générale pour réaliser le bien-être collectif. هذايا في الايكونومي الاسلاميك لا. في الايكونومي الاسلاميك لا. صحيح ثم ليبرتي كما شفنا كنت نذكر الشابتر بريسيدون ثم ليبرتي دونتربروندر بروبريتي بريفي وتيتيرا هذا الكل موجود لكن فما ضوابط اللي هما الضوابط هذه الاخلاقيه. دونك ما قلنا le comportement optimal dans l'économie islamique exige une satisfaction équilibrée des besoins tant matériels que spirituels. حكينا عليه هذايا في الشابيتر introductif وحتى في الشابيتر 1 كيفاش il faut concilier نقارنوا بين les besoins matériels et les besoins spirituels. matériel ماديه spirituel روحانيه. spirituel روحانيه اللي هي فما لو دولا الاخره والثواب والعقاب وديما ما تحاولش تجيب الضرر وتاكلش اموال الناس بالباطل والغرر واتسيتيرا. هذاك الكل معناه ناخذوه بعين الاعتبار خاطر سي فينانس ايتيك basé sur un système de valeurs morales. Une approche différente donc qui redéfinit la rationalité. شفتوا شو معناه؟ وهذا وجه اختلاف كبير بين الفينانس تراديسيونيل والفينانس اسلاميك. لا راسيوناليتي اللي كنت نحكي لكم فيها نقولوا لا راسيوناليتي ما عادش عندها نفس المفهوم
خاطر nationalité في المفهوم تاع الفينانس كونفنسيونيل سي nationalité basée sur l'optimisation coût pour rendement risque maximisation de profit laisser faire laisser passer. لا هنا la rationalité ولات عندها بعد اخلاقي. صحيح tu dois être efficace ou efficient ou tu réalises des rentabilités لكن هذا ما يكونش على حساب الجانب الاخلاقي ولا على حساب l'environnement ولا على حساب les aspects humains ولا على حساب l'intérêt général. شفتوا ما فماش conflit بين l'intérêt individuel والintérêt collectif c'est-à-dire المصلحه العامه والمصلحه الخاصه. donc Donc, ce constat éclaire l'ampleur des divergences الاختلافات entre finance islamique et finance conventionnelle, mais également les points de convergence. كما كنت نحكي توا في الانترودكسيون قلت لكم ما فماش كان دي بوين دو ديفيرجونس برك، لا فما دي بوين دو كونفرجونس نشوفوهم tout à l'heure pas d'une façon détaillée شنو هما les points de divergence ou شنو هما les points de convergence entre surtout sur le plan opérationnel, c'est-à-dire comment fonctionnent les banques islamiques et les banques conventionnelles. Ainsi, contrairement à ce que laissent entendre certains présupposés معناها أفكار مسبقة. La philosophie de l'islam, tout comme la philosophie libérale, encourage l'esprit entrepreneurial. شفتوا وهذا قاسم مشترك ويلتقوا فيه الفيلوزوفي ليبرال والفيلوزوفي de l'islam اللي هي l'entrepreneuriat. حكينا عليه كان تذكروا مع شامبيتر. قلنا شامبيتر في الشابيتر بريسيدون قلنا c'est celui qui encourage l'entrepreneuriat اللي سماها كينز l'économie monétaire de production ou l'économie d'entreprise par opposition à l'économie casino. حكينا على les facteurs d'instabilité في الفينانس ديريكت وانديريكت، حكينا على الانتري وحكينا على لا سبيكولاسيون وليزور اتسيتيرا. شفنا كيفاش انه l'esprit d'entrepreneurial c'est-à-dire بعث المشاريع اللي هي ما قلنا احنا le circuit d'enrichissement naturel في الفينانس الاسلاميك هو l'argent ne peut pas faire plus d'argent. Pour s'enrichir, il faut passer par une activité réelle, un travail, propriété, etc. عكس في السيستم conventionnel, l'argent peut faire de l'argent. déjà ما تعملش حتى مشروع تقعد قاعد l'argent تجيب لك l'argent. Il suffit de prêter un taux وتقعد من غير ما تعمل حتى شيء والريسك il est supporté par l'emprunteur. Donc et si certaines formes de commerce, le commerce de l'argent, شفتوا le commerce de l'argent عنده ضوابط كبيره هنا. علاش في le commerce de l'argent est autorisé في الفينانس تراديسيونيل كونفنسيونيل. وداير لي بانك كان تشوفوا الاكتيفيتي بتاعهم البنوك الكونفنسيونيل شنو هي الاكتيفيتي بتاعهم؟ هي le commerce de l'argent. يبيعوا ويشتروا في الفلوس. شفتوا المال l'argent هنا elle est considérée comme une marchandise qui peut être achetée et vendue moyennant un prix. شنو le prix هو le taux d'intérêt. شفتوا c'est le prix de l'argent. علاش سميناه احنا كان تذكروا قلنا c'est le loyer de l'argent. le prix du temps, le loyer de l'argent. Donc le commerce de l'argent هذا ما فماش في الفينانس الاسلاميك. علاش؟ كان تذكروا وقت حكينا على le rôle de la monnaie en finance islamique. Le rôle de la monnaie en général في الconventionnel ou l'islamique, 3 rôles. قلنا le rôle أن la monnaie est une marchandise, il n'est pas accepté par la finance islamique. La finance islamique considère l'argent comme un moyen, comme unité d'échange. Comme un moyen de compte, c'est tout, pour évaluer une marchandise qui peut être achetée et vendue. Ou les profits, l'intérêt par opposition, sont interdits. Ces interdictions sont l'exception, non la règle. معناها تو بالنسبة les institutions financières كما باش نشوفوا, ils sont basés sur les institutions financières conventionnelles. sont basés sur l'intérêt. الاخرين لا, ils sont basés sur le profit. شفتوا هنا l'intermédiation اللي هي collecter des dépôts pour les distribuer sous forme de crédit بالنسبه للبنوك الكونفنسيونيل, elle est basée sur l'intérêt كديفيرونسيال de taux d'intérêt. وهذا كما كنت نحكي constitue une grande partie de PNB, de produit net bancaire. هذا elle est remplacé في les institutions financières islamiques par les profits. par les profits. منين يجي البروفي؟ من les investissements ومن les activités ومن les différents produits كما باش نشوفوا les produits basés sur le principe 3P كما المضاربه والمشاركه, ou les produits qui ne sont pas basés sur le principe 3P كما الاجاره كما المرابحه كما السلم كما في المارشي زاد في ديريكت اللي هما لي السكوك لي زوبليغاسيون اسلاميك كما لي فون دانفستيسمون, ça veut dire
الاستثماريه، هذا كل في الفينانس ديريكت. اما احنا توا مش نركزوا على الفينانس انديريكت، سيتادير لا فينانس intermédiaire où les institutions financières jouent le rôle d'intermédiaire entre agents à capacité et agents à besoin. Donc, cela dit, après cette brève introduction, لخصنا فيها شويه d'une façon générale les différences, les points de convergence et les points de divergence entre les institutions financières conventionnelles et islamiques. Donc, on va passer pour voir d'une façon détaillée les différences ou les ressemblances au niveau du fonctionnement des banques islamiques. Je vais vous si vous voulez grand les différences au niveau des principes de fonctionnement. المبادئ بتاع اللي تخدم عليهم كل بنك، وهذا يكون واضح خاطر انت مبني على باطل فهو باطل القاعده القانونيه. دونك يلزم لي برانسيب اللي تخدم بهم البنوك الاسلاميه يلزم يكونوا دي برانسيب كي سون كونفورم على الشريعه، وعكس لي برانسيب اللي تخدم عليهم لي بنك كونفونسيونيل. جوست قبل ما تقص ماك تعرفوا 40 مينيت وتقص هو راه تو بعد ندخلوا على الليان الاخر، بعد ديجون 15 مينيت اخرى كيكا ولا 10 مينيت ندخلوا على تلقاوني على الليان بروشان. ديجا عندنا توا 8 بارتيسيبون خلطوا، دونك الليان هذا قريب يوفى، دونك باش نمشيو بعد شويه للليان. دونك كي 10 مينيت اخرى ان شاء الله نكملوا هذا، بعد كي يقص 10 مينيت ندخلوا على الليان الاخر تلقاوني نستنى فيكم. دونك نبداو قلنا توا les différences au niveau des principes de fonctionnement. L'analyse des principes de fonctionnement met en évidence les divergences au niveau. شنو هما les divergences؟ c'est-à-dire شنو هما les points في les principes de fonctionnement qui diffère le fonctionnement des banques islamiques par rapport aux banques conventionnelles. نبداو الاول اللي شفناه وكررنا فيه وشفناه برشا هو الانتري، دو الانتري. الحاجه الاولى بتاع الانتري، وبعد البارتاج دي ريسك، وبعد دو لا برودكتيفيتي اي لا سولفابيليتي. لي تروا برانسيب هذوما الفونكسيونمون يختلف بين لي بنك كونفونسيونيل اي لي بنك اسلاميك. بالنسبه للانتري شفناها ما فيت في la religion islamique rejette les notions d'usure et d'intérêt. شفت تقول لك les notions d'usure et d'intérêt اللي هم يسموا ربا، قلنا نذكر به فيت في l'usure وقت يبدا لي تو اكسيسيف مفرط، والانتري تو نو موديري. لكن في الفينانس اسلاميك تو اكسيسيف ولا موديري on parle d'usure ou l'intérêt يسمى ربا qui est strictement interdit. Ainsi les banques islamiques ne peuvent consentir des prêts engendrant des intérêts. En ce sens, le système bancaire islamique est donc totalement opposé au système bancaire classique, puisque ce dernier repose essentiellement sur le paiement d'intérêts débiteurs et créditeurs. L'intérêt des débiteurs et des créditeurs est une fonction de transformation. قلنا البنوك les banques conventionnelles شو يعملوا؟ ils collectent les dépôts، يعطيوا intérêt للإبارنيون، وبعد les dépôts هذوما ils le redistribuent sous forme de crédit. وياخذوا انتري. شفتوا الانتري ديفيرونس بين الانتري كريديتور والانتري ديبيتور، هذاك هو كونستيتي بارتي الكبيره من البي ام بي. وهنا يجرنا هذا الى pour poser la question suivante اللي نحاولوا نجاوبوا عليها في الشابيتر هذا في الشابيتر suivant. كما جاوبنا في الشابيتر précédent على la question est-ce que la finance islamique peut-elle être considérée comme une alternative les finances conventionnelles. هنا السؤال يطرح نفسه، وديجا هذايا معناه سؤال تري امبورطون خاطر يلخص جراند بارتي من الكور بتاعنا. سي لي بانك اسلاميك نو تولير با لانتيري عكس لي بانك كونفونسيونيل، alors quelles sont les sources du PNB, comment quelles sont les alternatives, quelles sont les sources qui permettent de générer des revenus pour les banques islamiques. Y a-t-il une alternative aux intérêts اللي هي احنا la finance islamique قلنا c'est une finance sans intérêt. C'est une finance sans intérêt ou sans spéculation. Mais là, les revenus. La banque islamique, comment peuvent-elles concurrencer les banques conventionnelles au niveau de PNB, ou comment elles peuvent assurer, surtout في système mixte comme là في تونس, un système mixte où à la fois le système bancaire تاعنا فيه des banques conventionnelles et des banques islamiques. ما فما concurrence بين الاثنين. كيفاش les banques islamiques vont peuvent concurrencer les banques conventionnelles خاطر une part de marché هي c'est une part de marché. شكون مش ياخذ البار la plus importante وشكون qui va assurer sa survie et sa pérennité. وهذا السؤال اللي باش نجاوبوا عليه باش نشوفوا اللي les banques islamiques vu qu'ils interdisent l'intérêt عندهم des alternatives. فما
بدائل. attends نشوفوهم البدائل هذوما وكيفاش البدائل هذوما les alternatives هذوما c'est-à-dire constituées par les différents produits financiers islamiques peuvent constituer des sources de revenus plus importants que les intérêts. وتنشوفوهم كيفاش. هذا بالنسبه للانتري شفناه تو دي بارتاج دي ريسك. كان تتذكروا حكينا عليه برشا البارتاج دي ريسك. قلنا الريلاسيون بين les clients ou les banques islamiques c'est une relation de partenariat où le risque est partagé via le principe 3P. Le partage du risque est la particularité la plus importante, الخاصية الأهم du système bancaire islamique. Il constitue l'une des divergences les plus flagrantes. Flagrante هي الأكثر ظهور ووضوح par rapport au système bancaire traditionnel. علاش؟ خاطر في السيستم بانكير تراديسيونيل ما فماش بارتاج ايكيتابل دي ريسك. لو ريسك est supporté plus par l'emprunteur, c'est-à-dire l'agent a besoin de financement. هو اللي مش تعمل الريسك مش يعمل انفستيسمون هو لازم يرجع برينسيبال بلس انتري والاخر معناها c'est l'argent qui va lui rapporter de l'argent وزاد il est entouré de tous les garanties nécessaires كما نشوفوا بعد l'antissement ou le garantie ou l'hypothèque يضمن باش en cas de défaillance ou en cas où l'emprunteur ne peut pas faire face à ses engagements il trouve les sources pour récupérer son capital. Donc, في الفينانس islamique, le risque est partagé entre les deux parties prenantes. En effet, la notion de partage est fondamentale dans le système islamique. On a le partage, حكينا عليها برشا. حكينا في définition déjà. C'est une finance participative. Elle est basée sur le partage. Partage à la fois la rentabilité ou les profits et les risques, ou partage حتى au niveau de la société, بتاع الريفيني والريشيس اللي هي البارتاج ايكيتابل العداله العداله في توزيع المداخيل والثروه وهذيك زاد البنوك عندها دور فيها فيا الفيلي سوسيال اللي حكينا عليه كان تتذكروا فيا صندوق الزكاه كما نشوفوا كل بنك اسلامي عنده صندوق زكاه صندوق زكاه بيان سور ثم مصارف 8 نحكيوا عليهم بتاع الزكاه اللي هم يعاونوا في محاربه الفقر في اعاده توزيع الثروه بصفه عادله اتسيتيرا وهذه هي لا ريسبونسابيلتي سوسيال اي سوسيتال اللي حكينا عليها وجايه زاد هنايا من هالنوسيون دو بارتاج. Donc ce qui se traduit par un partage des risques entre l'investisseur, l'entrepreneur et la banque. Donc نشوفوا كيفاش d'une façon pratique البارتاج هذا il se fait au niveau des banques islamiques في chaque contrat adopté par la banque islamique. Cela signifie que chacune des parties obtiendra les bénéfices ou supportera les pertes d'un projet. 3P, partage, perte et profit. Il apparaît donc très important pour les banques islamiques de bien gérer le facteur risque. Autant je vous bien sûr les risques, ça m'a des risques communs les banques islamiques et les banques conventionnelles. يشتركوا فيهم وفما des risques spécifiques اللي ما تلقاهم كان عند البنوك الإسلامية. وهكا علاش نجموا نقولوا اللي l'activité de la banque islamique elle est un peu risqué اكثر surtout في système mixte من البنوك الكونفنسيونيل وهكا علاش هنا قال لك il faut faire attention انه les banques islamiques doivent bien gérer هذا le facteur risque اللي سورتو لي ريسك سبيسيفيك اللي هما نلقاوهم في البنوك الاسلاميه وما نلقاوهمش في البنوك التقليديه. خاطر مثلا نحكوا نوصلوا بعد حتى في الاجاره مثلا اللي هو ليزينغ ولا الكريدي باي ما فماش معناها لي غارونتي كما فما في الليزينغ كلاسيك والا حتى في مثلا وقت تاخذ دي غارونتي. Les garanties sont gérées par des conditions strictes. فما مبدا ما يسمى بامهال المعصر. دونك هنايا وفماش بيناليتي دو ريتار. رد بالك في البنوك الاسلاميه لا نوسيون دو بيناليتي دو ريتار مش موجوده في ديكسيونير في القاموس ما تلقاش حاجه اسمها بيناليتي دو ريتار مالغري لي ريتار صحيح فما دي ريكور نشوفوه اذا كان ثم موفيز فوا دو لين دي بارتي كونتراكتون موفيز فوا معناها فما معناها تحير ولا سرقه ولا كذا فما دي ريكور يمشيوا يتقاضاو لكن ما فماش بيناليتي دو ريتار ما فماش البيناليتي دو ريتار ما فماش زياده على ما فماش الدات فالور اللي حكيت لكم عليه في الدات فالور اللي يخدموا بها البنوك الكونفنسيونيل ما فماش في البنوك الاسلاميه دات فالور. دونك وتنرجعوا لهم هذوما بعد في لي كونترا في الفونكسيونمون تاع البنوك الاسلاميه. دونك من هنا تو في لا برودكتيفيتي تو الى سولفابيليتي lorsqu'il est question de prêt les systèmes bancaires classiques attachent une importance toute particulière à la solvabilité de l'emprunteur. شفتوا solvabilité هامه جدا ساعات قبل الرونتابيليتي دو بروجي que la banque conventionnelle va financer
اسكو هل لومبرانتور هذايا اي سولفابل ولا ني با سولفابل؟ هذا يعملوا ليتيود تاع الدوسي سيرفيس كريدي يعمل ايتيود مينيسيوز ويشوفوا اسكو لي سون كابابل سولفابل. اش معناها سولفابل؟ اسكو لي كابابل دونوري سي زونجاجمون في لي زيشيونس بريفي، ينجم يخلص لو برينسيبال ولا لي زانتيري ولا لا، سكون ابيل نسميوه في الفينانس لانويتي. لانويتي اللي قال البارتي دو رومبورسمون حسب الرومبورسمون تاع لومبران بلس لانتيري بلس لو كوبون هذاك لانتيري دو لا بيريود. اسكو لي بري ولا لي با بري؟ وحتى ولو فما ريسك دانسولفابيليتي هنايا فما دي غارونتي نيسيسير تاخذوهم من البنوك وتحتاط اكثر، وهذا مقدم على الروتابيليتي. اتوش كيما نشوفوا عكس في لا فينانس اسلاميك ولا لي بنك اسلاميك. دونك على سولفابيليتي دو